Jika kalian berpikir kematian Ali Larijani menjadi awal kemenangan Amerika Serikat, mungkin kamu harus menyimak video ini. Serangan rudal dan drone dari Iran ke pangkalan Amerika Serikat bikin tentara negeri Paman Sam benar-benar terpukul. Sebagian dari prajurit Amerika Serikat mengalami stres berat. Jika kamu sudah membaca headline berita tadi, sebanyak 200 tentara Paman Sam terkena hantaman drone murah milik negeri para mullah. Fakta kekalahan Amerika juga diungkap oleh para peneliti dari berbagai negara. Liao Longwen yang merupakan seorang peneliti asal Tiongkok menyebut jika sistem pertahanan Amerika tidak secanggih yang digempar-gemborkan. Bahkan Donald Trump meminta bantuan ke sejumlah negara Eropa untuk mau bersama-sama menekan Iran membuka Selat Hormuz. Namun nasib buruk harus dialami sang presiden karena mayoritas negara benua biru kompak menolak. Kekacauan ini diperparah setelah Joe Kent selaku badan anti-teroris memutuskan mundur. Bagaimana Trump bisa menghadapi masalah ini di saat sedang terdesak? Cetak Gol coba merangkum fakta menyakitkan kekalahan Amerika Serikat dalam perang melawan Iran sebagai berikut. Banyak tentara Amerika yang tewas dan stres berat. Amerika Serikat seolah di atas angin pasca mengklaim telah menghancurkan markas militer Iran. Dalam video yang beredar, CENTCOM telah berhasil meluluh lantahkan ribuan target markas militer Iran. Video ini diunggah oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat atau biasa disebut CENTCOM. CENTCOM mengklaim telah sukses menjalankan misi penghancuran markas teroris. Apakah penghancuran markas militer Iran telah membuat Amerika menang dalam perang? Ditambah lagi Israel juga telah membunuh tokoh kunci dan strategi perang Iran Ali Larijani. Benjamin Netanyahu mengklaim pria 67 tahun ini telah tewas dalam serangan terbaru. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan sejenak pernyataan Perdana Menteri Israel ini. הבוקר חיסלנו את עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. זה לא יקרה בפעם אחת, זה לא יקרה בקלות, אבל אם נתמיד בזה, אנחנו ניתן להם הזדמנות שהם יוכלו לקחת את גורלם בידיהם. במקביל אנחנו עוזרים לידידינו האמריקנים במפרץ. אני שוחחתי ארוכות עם הנשיא טראמפ אתמול בנושא הזה. יש שיתוף פעולה בין חילות האוויר וחילות הים שלנו, ביני לבין הנשיא טראמפ ואנשיו. אנחנו נעזור גם בהתקפות עקיפות שמייצרות לחץ אדיר על המשטר האיראני, וגם בפעולות ישירות. יש עוד הרבה הפתעות, בתחבולות נעשה מלחמה, אנחנו לא נחשוף את כל התחבולות כאן, אבל אמרתי לכם, רבות המה. עכשיו ביחס לדבר נוסף. הדבר החשוב ביותר לנצח במלחמה, זה מה שנקרא בלעז tenacity, ובעברית נחישות. נחישות, נחישות, נחישות. נחישות של המנהיגים, נחישות של המפקדים, נחישות של העם. אנחנו נחושים לנצח ואנחנו נשיג את הדברים האלה. מבקש מכם פשוט להתעלם מערוצי הדכדוך. אנחנו בהישגים היסטוריים. אנחנו בעזרת השם הגענו למצב שאחרי ה7 באוקטובר שהיינו בעברי פי פחת, אנחנו עכשיו מעצמה אדירה, כמעט עולמית, עם הידידה שהיא המעצמה העולמית, נלחמים שכם אל שכם. זה כבר הישג אדיר מול כל האיומים שיבואו עלינו. לאיזה מדינה עוד יש את היכולות הללו? כולן מותקפות כאן.
למי יש את העוצמות האלה שלנו, של הבריתות, של צה"ל, של חיל האוויר ושל עם חזק. אז יישארו חזקים. ואני רוצה להגיד לכם, אנחנו גם נעזור לכם. כל מה שקשור בפיצויים, הנחיתי להציג לכם את המתווה וגם להגדיל את המתווה, גם לעזור לצפון וגם לעזור לכל מי שצריך, כפי שעשינו כבר בעבר בעם תל אביב, כפי שעשינו קודם לכן בקורונה, נעשה את זה ביתר שאת הפעם. Apakah benar klaim dari Netanyahu yang menyatakan bahwa Larijani telah wafat? Kalau kita melihat pernyataan resmi dari pemerintah Iran, memang benar sang komandan telah tewas. Pernyataan ini disampaikan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran melalui kantor berita MER. Otoritas negeri Paramullah menyebut Larijani telah gugur dalam tugas negara. Setelah seumur hidup berjuang demi kejayaan Iran dan revolusi Islam, ia akhirnya menjawab panggilan kebenaran dan dengan bangga mencapai derajat martir di garis pengabdian. Tulis pernyataan resmi Iran. Barangkali di momen ini Amerika Israel sudah di atas angin dan merasa dirinya telah menang. Bagaimana bisa Iran tanpa kehadiran tokoh kuncinya, yakni Ali Larijani dalam mengatur strategi perang? Donald Trump juga mendeklarasikan kemenangan perang melawan Iran. Menurut Presiden Amerika Serikat ini, negeri Paramullah akan kesulitan untuk melancarkan serangan balik. Izinkan saya mengatakan bahwa kita telah menang. Anda tahu, Anda tidak pernah suka mengatakan terlalu cepat bahwa kita telah menang, kata politikus Partai Republik ini. Tetapi, apakah benar yang disampaikan oleh Trump itu adalah fakta? Memang ada sedikit fakta, tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa Iran tetap terus menggempur Amerika Israel. Kali ini serangan balasan negeri Paramullah menyasar langsung ketiga pangkalan militer Amerika Serikat. Menurut kantor berita resmi Fars, IRGC menyebut serangan ini menargetkan pangkalan udara Al-Harir di Erbil, Irak, pangkalan Ali Al-Salem, dan pangkalan Arifijan, Kuwait. Ketiga lokasi itu diklaim telah dihantam menggunakan sistem rudal dan drone Iran yang paling ampuh. Serangan ini juga berdampak pada jatuhnya korban dari tentara Amerika Serikat. Bersumber dari CNBC Indonesia, sebanyak 200 tentara Paman Sam menderita luka yang cukup parah. Sebagian besar dari cedera ini bersifat ringan dan lebih dari 180 tentara telah kembali bertugas, sementara 10 orang dikategorikan sebagai luka serius, kata Tim Hawkins selaku juru bicara CENTCOM. Menurut laporan dari media lainnya seperti Al Jazeera, sebagian tentara Amerika Serikat dikabarkan menderita luka bakar, cedera otak traumatis, dan luka karena pecahan peluru. Masifnya gelombang serangan Iran akhirnya membuat tentara Israel dan Amerika Serikat merasa kewalahan. Selama kurang lebih 3 minggu peperangan, jumlah pasukan dari kubu Amerika terus mengalir deras. Jika sebelumnya hanya ada 7 tentara yang gugur, kini jumlahnya membengkak menjadi 13 orang. Jumlah tersebut belum ditambah korban luka maupun korban gugur lainnya yang tidak dipublikasi oleh Paman Sam. Sampai-sampai hal ini dikabarkan telah membuat para anggota militer mengalami gangguan mental. Bukannya tanpa alasan, operasi janji sejati yang dijalankan Iran benar-benar membuyarkan kewarasan mereka. Seolah kemanapun mereka pergi selalu ada drone dan rudal Iran yang siap menyerang. Terbukti sejumlah pangkalan militer AS di Timur Tengah sudah diratakan oleh sang raksasa Persia. Kekalahan Amerika bukan sekedar asumsi, melainkan telah diteliti langsung oleh peneliti Tiongkok. Penelitian yang dipimpin Liao Longwen dari Institute Northwest Nuclear Technology ini menerbitkan jurnal Tactical Missile Technology. Studi tersebut menyimpulkan sistem pertahanan udara Amerika saat ini kalah tanding dengan rudal hipersonik Iran. Rudal ini punya kecepatan ekstrim dan kemampuan manuver yang tinggi. Namun, panas ekstrim yang dihasilkan rudal hipersonik saat menembus atmosfer mampu membutakan sensor inframerah pencegat yang membuktikan tidak bekerja efektif. Minta bantuan karena gagal menguasai Selat Hormuz. Penelitian dari seorang peneliti Tiongkok seolah benar-benar terjadi dengan keadaan saat ini.
Amerika Serikat juga sulit menembus Selat Hormuz yang saat ini tertutup untuk Amerika Serikat dan Israel. Trump nampaknya terlalu malas untuk belajar dari pengalaman, sebab Ali Reza Tangsiri selaku Kepala Angkatan Laut IRGC sempat menjatuhkan ancaman serius untuk setiap kapal asing yang nekat memasuki Selat Hormuz. Klaim tentang kapal tanker minyak yang melewati Selat Hormuz dengan pengawalan militer AS sama sekali tidak benar. Setiap pelayaran armada AS dan sekutunya akan dihentikan oleh rudal dan drone bunuh diri Iran. Rupanya, ancaman elit IRGC bukan hanya isapan jempol belaka. Sebuah rekaman menunjukkan kapal tanker AS langsung diledakkan saat baru melintasi perairan utama Teluk. Bukan hanya satu, tapi dua kapal sekaligus dikabarkan hangus terbakar dalam insiden tersebut. الله اکبر انهدام ناوکش امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس درود بر جمهوری اسلامی ایران رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. Abbas Araghchi mengatakan bahwa jalur perdagangan ini tertutup untuk Amerika Israel. Menteri Luar Negeri Iran ini menyebut membuka Selat Hormuz untuk negara lain. Dari perspektif kami, Selat Hormuz itu tetap terbuka, tertutup bagi musuh kami seperti Amerika Israel yang melakukan agresi tak adil terhadap negara kami, kata Araghchi. Larangan dari Araghchi soal tertutupnya Selat Hormuz bikin Donald Trump gak berdaya. Politikus Partai Republik ini kemudian mencoba membujuk Eropa untuk mau bersama-sama menekan Iran. Trump meminta negara benua biru untuk mau menyerang Iran. Tujuannya agar negeri para mullah mau membuka Selat Hormuz yang menjadi jalur perdagangan dunia. Respon negara-negara Eropa benar-benar di luar prediksi dari yang kita bayangkan. Mereka kompak menolak permintaan tolong dari Presiden Donald Trump. Johan Wedpool mengatakan, Berlin tidak berniat untuk bergabung dalam operasi militer. Menteri Luar Negeri Jerman ini gak ingin negaranya terlibat dalam konfrontasi. Kita membutuhkan kejelasan di sini. Kami berharap AS dan Israel memberitahu kami, melibatkan kami dalam apa yang mereka lakukan di sana, dan memberitahu kami apakah tujuan ini tercapai, tegas Wedpool. Penolakan dari Menteri Luar Negeri Jerman ini juga sejalan dengan keinginan Stefan Cornelius. Juru bicara konselir Jerman ini menyebut negara NATO tidak ada kaitannya dengan konflik di Timur Tengah. Buat kamu yang lagi cari kaos lengan panjang yang overpriced, kami mau merekomendasikan kaos dengan kualitas tinggi. Cek linknya di bawah ini. Ditinggal pejabat setia Trump karena serangan meleset. Fakta kekalahan yang dialami Amerika Serikat tidak membuat Donald Trump sadar. Pria berumur 79 tahun ini merasa bahwa Amerika masih belum kalah dan gak akan mundur. Dengan nada sombong, Trump bilang telah melumpuhkan seluruh kekuatan angkatan udara dan laut Iran. Dia bilang bahwa negeri para mullah telah mengakui kekalahan. Lagaknya aja sok keras, padahal fakta di atas lapangan berkata lain. Kegagalan Washington meyakini sekutu NATO hingga Tiongkok menjadi salah satu bukti bahwa kemenangan hanya bualan semata. Kaja Kallas mengatakan bahwa Trump sedang berhalusinasi akan kemenangan perang. Kepala Kebijakan Luar Negeri UI ini menilai bahwa ini merupakan strategi untuk mengelabui musuh. Abbas Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun banyak ditinggal pejabat dan petinggi mereka, negeri para mullah akan terus berdiri bersama rakyat. Bahkan perilaku Trump sendiri nggak diikuti oleh pejabatnya sendiri. Joe Kent selaku Direktur Badan Nasional Anti-Teroris Amerika baru-baru ini mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam surat pengunduran dirinya, Kent menyampaikan pernyataan yang buat kamu menangis. Dia bilang bahwa hati nuraninya terus bergejolak untuk menghentikan perang yang sedang berlangsung. Kent mengatakan bahwa perang tidak memberikan manfaat apapun kepada rakyat. Yang ada malah menimbulkan kebencian dan gejolak peperangan baru yang gak berujung. Hati nurani saya tidak bisa bohong. Saya tidak bisa mendukung perang yang berlangsung di Iran, tulis Kent.
Bukannya mendukung untuk mengakhiri perang, Trump justru mengkritik keputusan Ken. Menurut sang presiden, Ken adalah sosok yang lemah dalam keamanan. Trump bahkan mendukung mundurnya Ken karena tidak bisa memperkerjakan orang yang pengecut. Ketika seseorang bekerja bersama kami dan mengatakan Iran bukan ancaman, kami tidak butuh orang seperti itu, kata Trump. Pengunduran diri Ken menjadi kritik paling terbuka dari dalam pemerintahan terhadap kebijakan perang Trump. Hal ini mencerminkan retaknya dukungan di kalangan pendukung gerakan Make America Great Again atau MAGA atau MAGA yang selama ini solid. Sejumlah tokoh konservatif ternama seperti Tucker Carlson dan Megyn Kelly juga ikut menyuarakan kritik terhadap kebijakan Trump, khususnya hubungan erat Israel dan konflik di Timur Tengah. Meski sedang terpecah, keputusan Trump menyerang Iran tetap mendapat dukungan dari Partai Republik. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan mayoritas pemilih Republik tetap mendukung langkah militer terhadap Iran. Kent meminta Trump untuk mau bertanggung jawab atas kematian ribuan rakyat Iran. Dia juga khawatir akan serangan balik dari Iran yang menyasar langsung ke Washington. Presiden harus bertanggung jawab menentukan apa yang menjadi ancaman dan langkah yang perlu diambil untuk melindungi negara, tuliskan lewat media sosial pribadinya. Sendal kodok dari Brain Pose yang sangat nyaman digunakan. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan fakta menyakitkan kekalahan Amerika Serikat dalam perang melawan Iran. Bagaimana pendapatmu? Akankah Amerika Serikat bisa memenangkan peperangan melawan Iran? Atau justru negeri para mullah semakin membalaskan amarahnya pasca gugurnya Ali Larijani?